হ্যালো বন্ধুরা, আবার এলাম নতুন একটা কান ফোটানো ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটি ছোট কিন্তু খুবই মজার। তাহলে শুরু করা যাক। আজকে বোনটি কান ফোটালো আমার কাছে। প্রথমে একটি মার্কার পেন দিয়ে কানে পয়েন্ট করে নিচ্ছি। এবারে গান দিয়ে বাঁদিকের কানটা ফোটালাম। ना घुमाओगे ना घूम जाएगा। पर काला हो जाता है, पता है? 2-3 दिन रहने से हो जाता है ना, ज्यादा देर रहेगा तो हो जाएगा। हो गया बैठ गया पूरा। এরপর ডান দিকের কানটা ফোটালাম। लगता है सिर्फ और कुछ नहीं। इससे जो आवाज होता है ना ज्यादा, उससे ज्यादा डर लगता है। इसका मुंह बहुत मोटा है ना, इसीलिए दोनों ही सेम। इसी को नहीं घुराओगी ना फिर तुम्हारा थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा ना, घुमाओगी ना घूम जाएगा। काला हो जाता है, पता है? 2-3 दिन रहने से हो जाता है ना, ज्यादा देर रहेगा तो हो जाएगा। हो गया बैठ गया पूरा। अच्छा लग रहा है बहुत। দ্বিতীয়বার একই পদ্ধতিতে কান দুটি ফোটালাম। क्या फायदा है, मुना देती है सब। नहीं नहीं क्यों इतना कष्ट कर रही है। मम्मी थैंक यू सो मच कैलिनी। একটু ব্যথা লেগেছে। একই কানে দুবার ফুটো করলে ব্যথা একটু লাগে। हो गया गाइस, आई फील फ्लाई। কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না, ঠিক হয়ে যাবে। কান ফোটানোর পর বোনটি খুব খুশি হয়েছে। একটি কানে দুবার করে মোট 4 বার কান ফোটালো। ধন্যবাদ ভিডিওটি পুরো দেখার জন্যে।